وكان عرقة مجبدو كان عندنا اللي هدو بيك حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما هرقفوني أكم جرتو نقافيا كيساني كوجمتو بافي ورجفتو تاكو باكو ما جرتالي نقافي رحمن ربي ودا إسنا قابو سنين جتشا كوجمتو تاكو ورجفتو تاكو حرس ديبي الفيتين جرا فيديو إسابراتين ولا رقني جرا جتشودا إنا لايك شير سبسكرايب قشو حندقتنا نسنين جدا إن شاء الله. كم جرتني سنة كيساني فيا كيساني هدو تكسيادي جرا إجا حاجة قد يصير إديكو بوبلير أنا فكرت فيديو سنة وجرا إديكو بوبلير جرا بليز إباكشوا فيديو كيا نالا سنين جدا فيديو كي والله دلقي قد يسمى لي وان تك لا لا محنجر وان في فيديو كي نالا سنين جدا وبلير كيا هران تناس فيديو إسابرا قادر فيرا فيديو حروا أنا واي أشي في بني أكسم واي سيدو في روزا أكسم سمية والميديا هنا ردي ما جرو كاتربي كان هيسا أرجع جرتني سمية روزا ما لك جودي في أكسم مو أشي مان أكم جمتشو أكم يدين بني أكا قلفته أرجع جرتن فيديو كار لما صديها قال ما صديه انت سنف كبدير في جرا يجودا إن كبجم تودا في رجوع تودا هي والنسين الرأي جمو لايك في سبسكرايب يدان سبورت نقوش جودا والنسين الرأي جمو سنين جدا مي إن شاء الله فيديو لالتي والوانه أستاذي تكنينا شو فيديو دان أكو ما سينسر أرجتنيتي كهدو جرانا من هاتجرا أكاسما كهدونا مجبسيسوس جرا أكاسما موتو كهدونا معرس اللي جرا كهدو موتو نم كمجيسو اللي جرا شودا فيديو ممكن لما صدي أفر أكاس سنين في كبر فيدين جرا إن شاء الله نفعنا بواي سنين جرا كرا فيديو ميتا كفارتي هروزا في وكان عرقة مجبدو كان عندنا اللي هدو بيك حتى نيبا أنا مو أنا ما نرفزني تسكباي ما تادي أي بيرا ما سيدو دا هراكون سيدو بتكون حتى دا حتى أني نما ميك حتى روزا أنا سيدي نولا إيه سيدو مجد سمي دودين أنا سمية دان جد سمية رجال تلك أبدي سمية جت سمي سنغوتو دوك سيدو دا هدو بعد سيدي بيتو يمبيكو أنت كارك يمبيكو سيدو إيه يمبيكو إيه ساكن في رامبيكو مسلمة تادي جراتش مسلمة تادي إني بيجكنا وهمنا بقول له نترك نفكات أنت اسمه زاد له خلاص أبو كورتش كنتاني قولي بارا كورتش وانت كنا بارا ما نتلقى كستاتي مو يرون عارف تكوف يرون عارف تكوف ما يرون عارف تكوف أنا هذا ما بقول يا تقارن ولا أرجع يوم بيخلص ما يبغى يساعد زي رفتو حبيبتي بالله سيدو كنا قولت له أنا سيدو ما بيكو سمايا بوا ما أنا سيدو سبي كتكار دي يوم بيخو جرين كذا سيدو ما يوم بيخو إني إيه صار إيه أنا قافتك وانا أنا أعمل لي أربع بربادو بدي أعوز سيدو دي كمان ما شيء تابع جسوا أنا شيء كلم بربادو سلم بربادو يا جت شو دكش مسي هذا بلنقط دكش مسي ياتو نبي تسمي له إيش سبيك تسمي له كان أنا بيتو إيش سبيك كان حتى ما نسبك أنا بقولك كبير وانا بوانا تفهم تفكر سنو ظاهرة ميدي أما يوات ما قرت مالك لكن من رامباسنا يمكن بعضنا رامباسنا كم سادة رامباسنا سادة كم yoo kana maal jechuudha ree akkamitti yaadama yoo sumayyaa jedhatu waan oltu taate habilii mormaa isa kennitee fi kennaa dhiifaman gaafadhaan yaanii waan itti balleessee fi dhiifama gaafadheetti itti goote gaafa san jechuudha isiin akka haasawan itti jechuudha ani wallaahi hin shakke durmaa haay wanti kun dhiifama ta'uu hin qabu wanti kun dhiifama waan ta'u natti hin fakkaatu jedhee hedduu takka shakke yeruma sanillee jechuudha. Video dhaggeeffadhaame. Baay'ee dhugamaan akkas goote taanan Sa'id dhiisii intala tana hiik inshallah bareedduun fuuta ta biraa fuuteeti ijoollee biraa irraa argatta ijoolleen kee gaafa guddatan sii galani khalas ijoolleen kee sii galan gaafa guddatan ijoollee kee ni argatta abbaa keenya dhani si barbaacha dhufan gaafatan dhugamaan isii waan kana raawwatti taanaan wallahi nikaa kee irraa buufadhuti firii ta'e dubartii biraa wajji jiraadhu
Ana akka yaada kiyyaatti akkas jedha garuu. Isin mee maal jetta warri koomentii? Innaa kana fakkaata viidiyoon jiraa kana fakkaata. Geemanumaan ammallee viidiyoo oshee fi bunii jechuudha. Viidiyoo akkaan hedduu takka dabbareedu hedduu takka das nama jedhu mee isallee xiqqoo isii irraa lalleetii walitti deebine jechuudha. Hedduu takka galatamu jennaan osheedhaani. Jaartii isaa jechuudha akkasitti kabajee akkasitti immoo gartanii akkasitti haaflaa godheefiti akkasi kara manaa galfatu isa. Wallah hedduu takka irraa bareede bunillee maashaallah jenneen jirra bunillee hedduu takka irraa bareede. Hedduu takkaan gammadee fi ani garuu viidiyoo isaanii xiqqoo isirraa ilaalleetiin dhufname. Ababaye ke makana babaye andanele kotel fada abu daimat nani na kazi sikiro da ji ma ama hawaram Badaa saqabaadha. Dafi ooshe. Allah atis nama jedha hedduu takka tas nama qophiin isaan qopheessan hedduu takka bareedduudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoonni keenya akkam jirtan jirra jirtu akkuma jirtanitti nagaaf kabajaan keenya isin biraa jiraatu isin jechaa noosema Isaanii oshee fi hedduu isaanii jiran alhamdulillahi maasha Allah tabarakallah. kabajamtoota hordoftoota kiyya share like subscribe gochuu akka hin dagatamne isin jedha inshallah. agartanii nu isina Agarreen. agartanii jirtanii inna kabajamtoota daawwattoonni Isa bira viidiyoo akkaan garaa nama nyaatu akkaan miira keessa nama seensisu viidiyoo akkaan dhugaa rabbii isiniin jedha boohe viidiyoo sallaalee boohe jechuudha. Maal isin fakkaate viidiyichi Amaariffaan dalagame Amaariffaan gisee dalagamu haadhatu isaan kiristaana ka I don't know heerumtee dhaltee akkanumatti dhaltee san hin beeku muciyyoo takka argattu waggaa 11 fi kophaa kee guddise kophaa kee xaaree kophaa kee barsiise asiin ga'ee amma waggaa 11 jirtee jechuun muciyyoon haga waggaa 11 kan namni tokko osoo hin gargaarin abbaan isii dhaallee abbaan isii kan narraa argatellee nakaadee wajjina darbee haga waggaa 11 kana kophaa kee guddisuu jira jettee maal gooti seetan hedduu takka waan garaa nama nyaatu dhugaa rabbi hedduu takka waan garaa nama nyaatu isiniifin torgumaa maariif jechuudha. Kan beektanii beektanii kan hin beekne immoo isiniifin hima jechuudha. Maal isiniif fakkaate kilooriksii fi yookiin ammoo barakiina akka afaan keenyaatitti jechuudha. Afaan biyya Itoophiyaatitti barakiina shaanxaa uffata qabu jechuudha uffatetti guurattee maal jettee zeedan waa lama dhiyeessiteefi wanni lamaan isin dhiyeessiteef sun maalidha? Takkaani kilooriksii kana ani nuuroo dadhabeeti jira sillee barsiisuu dadhabee jira si horachuullee dadhabee jira mirrinne jedhee jira. Takka kilooriksii kana dhufee dhugee si afutti du'u takkaan immoo shaanxa kana fudhadheeti bahee deemu laalin mallas lihee jetteen yaani deebi'uu dhabuuf deemu jechuudha. Sirmaayyuu akka ani deebi'uu hin barbaaddu nin deemaa jette bakka asi deebi'uu dhabu deemsa duuba deebi'iin hin jirre jechuudha. Sirmaan hin deema lammata sitti asin deebi'u ati zanaa jedhe jiraadhu mana keessa jetteen. Daa'imatti giraa gabbaa'e. Daa'ima waggaa 10 takkaa maaltu kana dhiyeessa gaafii akkanaa kana maaltu dhiyeessa daa'ima waggaa 10 takkaa haga fedhe mirarsi jedha haguma fedhe yoo si ammaarrare jechuudha. Gadi baatee ittiin kadhattu wallaahi gadi baatee kadhattu fayyaa qabdi gadi baatee yookaan siraa hin dalaydee barsiifattu daa'imati. Ani hedduu takka wallaahi miira nama tokko hedduu takka jechuudha viidiyoon. Innaa viidiyichi gara daqiiqa 5ti daa'imni turtee waan deebiftu wallaalteeti
Siegaan jira deebisi jettiin. Siegaan jira deebisi jettiin. Iyyatabbakush ነው መልሽ ጥያቄው እtti wotwaataa dhadheeti miciyoo maal jetteen seetan si canqaat yaani cannaqamtee waan jettu wallaalte hijii jetteen viidiyoon achumarra dhaabata jechuudha osoo isin taatanii hoo maal gootanii osoo isin taatanii bakka isii kan osoo isin buutanii raatanii akkam taatanii koomentii jalatti barreessaa wallaahi hedduu takka nama dhagaama hedduu takka viidiyicha mee walumaan laalla viidiyoo walumaan kalaallu ta'amee walumaan laalla viidiyoo አባትሽን ታውቂዋለሽ? አያቶች አሉሽ? የቅርብ ዘመድ ማን አለሽ? ይሄን ሁሉ ዓመት ከማን ጋር ነሽ? ማንኝ ነው? ስንት ዓመትሽ ነው? ጮክ ብለሽ ተናገሪ። አሁን ምርጫ ሰጥሻለሁ፣ በደንብ ምረጭ። መጨረሻ ረት ላይ ደብደና ምጪውን ደሚ የቴን ላፍት ኪሎሽ ሲደድ ወራ ደሞ የቴን ደም የቴ ይሄን በረክና ፊትሽ ጠጥቼ ከመሞት ነው ከሚል هدو تكغرانا هدو تكينا هدو تكولا هدو تكغرانا እንዳለኝ እራስቼ አእምሮ እራስቼ ነው ይሄን ሁሉ ዓመት 11 ዓመት ምን ሰርቼ እንዴት ሆኜ ስንት ጊዜ ከራሴ ጋር እየታገልኩ እንጂ ራሴን ላጥፋ ስንት ጊዜ ታገልኩ ሪዛኔ ጂስተን እንጂ ያደ ቪዲዮ ያለሽ አታውቂ አንዳንዴ ላንቺ 12 ምናምን ዓመት ለዛች ለከንቱ ሴትዮ አባትኛል ወጥተሻል ለራሴ አንድ ቀን ምሬ አላውቅም ለእኔም አንድ ቀን ይኖረው ሰው የለም ስለዚህ ተላስበሽበት ላንቺም የተሻለ ነው የሚሆነው ሁልጊዜ እንደዚህ እየተሳቀቅሽ ከምትኖሪ በቃ እንደ ቁርጡን ያወቀ ነው እኔ ካንቺ ባነሰ እድሜ ነው ለሰው የተሰጠው በ8 ዓመቴ ነው ለሰው የተሰጠው እስከ 8 ዓመቴ ከበላውበት ያልበላውበት ጊዜ እየበለጠ ማለት ነው ተሳቅኩበት ያልሳቅኩበት ያንቺ እድለኛ 11 ዓመት እኔ አፈር ድሜ እንደ እባብ አፈር ልላት እንጂ አንቺ ኖርሻል አሁን ወይስ ልሂድ ወይስ ይሄንን በረኪና አሁን ፊትሽ ከፍቼ ጠጥቼው እዚሁ ልገላገልልሽ እንቧ እየወረደ ነው ጋይስ በጣም ነው የምታሳዝነው ወይስ እንደምታውቂው ለመጨረሻ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች ነው ይወሉ ለምኛል ግን እኛን ማንም ሊረዳ የተፈጠረ ሰው የለም እኔንም የሚወደኝ አካል አንቺንም እግዚአብሔር አይወድሽም እኔንም እግዚአብሔር አይወደኝም ሲጀመር እኔ እግዚአብሔር ልጆች አይደለም እኛ ዝም ብለን ወፍ ዘራፍ ፈጣሪ የለም እኔና አንቺ ፈጣሪ የለም እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ሲጀመር ማለት የለም አያቀል እግዚአብሔር ቢያውቅ ኑሮ በዚህ ልክ እንደዚህ ባልሆንኩ ነበር በዚህ ልክ ባልተሰበርኩ በዚህ ልክ ባልወደቅኩ ነበር በዚህ ልክ ይሄን ሁሉ ዓመት እንደዚህ ሲሆን አንድ ገፍ ባላጣው ነበር እኔ ያላባት አድጌ ያላባት አንቺ ያላባት ባልሰጠኝ ነበር እግዚአብሔር የለም እሱ በሰው ቁስል የሚደሰት ነው በሰው ህመም የሚደሰት ነው በሰው ባሚታጠብ ነው እኛ ያለና ቪዲዮ tokkos jechuudha በዚህ ለቅሶ jaarsaaf jaartii turanii wallahi hedduu takka garaa nama nyaatan illee jaarsaaf jaartii turanii innis amaariffaan dalagame isii araashii ji'a lamaa jechuudha isii araashii ji'a lamaa piraankii godha maal jedhee piraankii godha seetan daabboo wayii habbaa lama qopheeffattee daa'ima asichi qabaartii waan haffaadeetti jiraarti ta'ee hin beeku
እናት jedheen amma ji'a lama guutteerta araashinnatiidhaallee baatee jirta ani si jiraachisuu hin danda'u daladdee jiraachuu dandeetta amma dalagaa ni dandeettaa mitiiree amma bakka bahii dalagii jedheen yemirriin nu jetteen dhugaa keeti jetteen aawoo yemirriin nuun jedheen dhugaa kiyyaa jedheen baay'oon daabboo kanallee qannasi tokko irraa qannasiiti tokko nyaadhu jedheen walla hedduu takka kanama hunda lolchiise kanama hunda boochise jechuuf viidiyichi nyaata xiqqeessi ji'a lama guutteerta araashidha gadi bahii dalagii bakka jiraadhu akkuma nama kamiitittu ani dadhabeetiin jiraan si jiraachisuu dadhabee jira jedheeni eegas immootu piraankii waa hedduu jedheeni viidiyoo isinii galchame viidiyoo isiniif hin galcha walumaan daala viidiyoo isinii galcha ammallee deebi'eeti bakka namni afaan namaa itti dhaabate miliyoona 1.8 ilaalu viidiyoo sanii tiktook irratti miliyoona 1.8 ka ilaale jechuudha ammas immoo deebiteeti yaani namni afaan itti qabee jennaan namni hedduu viidiyoo irratti dalage jennaan bas hiqartaa jedheen dhiifama gaafate jechuun warqii bitee fi dhiifama gaafate walaa waan hedduu takka garaa nama nyaatu jechuudha waan hedduu takka garaa nama nyaatu dhiironni keenya garuu maaliif akkan akka ta'an hin beeku maaliif akkan akka ta'an hin beeku piraankiilleen silaa akka qabaa silaa bakka qaba piraankiin akkaataa qaballee bakka qaballee piraankiin akkanaa kun baay'ee tokko sammuu nama jeeqaa misiyoon hedduu takka jeeqamtee hedduu takka boottee hedduu takka garaa nama nyaatti walaa viidiyoo isiniif hin galcha viidiyoo mootu isa dhiifama gaafateellee irratti isiniif hin galcha. ማሪ እኔ የምልሽ አሁን ከወለድሽ 2 ወር ነሽ? ነው 3 ወር ነው። በቃ አሁን ስራ መጀመር አለብሽ። እንዴት? በቃ እኔ በጣም እየከበደኝ ነው ማለት ምግቡ ማለት ወለዳችሁ ተብሎ የምትበሉ ምግብ ማለት በቃ አሁን ይሳን ማለት ነው። በፊት ሻይን ነበር የሚያደርገው የተሻለ አሁን አንቺ ከወለድሽ በኋላ ፌድ አደረገ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እኔ በቃ ከባድ ነው እንዴ ወልጄ ብቀመጥ ይሻለኝ ነበር እኮ ማለት ወጥተሽ ብታገዢኝ ደስ ይለኛል። በቃ ሁለት አሁን ፈረንጅ እኮ በአንድ ሳምንት ወጥቶ ነው የሚሰራው። እኔ አበሻ ኬት እንደመጣ አለ ፈልጌው ነው የተቀመጥኩት። እኔ ፈልገሽ ሆነ አላልኩም። አሁን እኮ እየወቀስኩሽ እኮ አይደለም ግን በቃ አሁን ለምሳሌ አሁን ሁለት ዳቦ ነው ያቀረብሽው አይደል? አንድ ዳቦ ብታረጊ ይሄ ደግሞ በማከም ብትጠጪው እንዴ በብርጭቆ ይሆነ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ለኔም ብታስቢ ወጥቼ ተሯርጬ ነው የምመጣው። ይሄን ነገር ስለማቀባረል ስለማቀባረል እንዴ ምን አገናኘው ከማጥባት? አይ እንዴ አንድ ዳቦ አሁን ቁርስሽ ነው አይደል? አንድ ዳቦ ይበቃሽ። ሻይ ደግሞ በትንሹ አሁን ይሄ አሁን ወተት ምናምን ስትጠጪ በትንሹ ብትጠጪ አለ። አንዳንዴ እኮ መተጋገዝ አለ። ጊዜውን ታውቂያለሽ። የምር ነው? ምን ማለት ነው የምር ነው? አይ እኔ አጥሚትም አልጠጣም ታውቃለህ። አጥሚት ገንፎም አልበላም ታውቃለህ። ጨጓራዬ ነው የሚለው አጥሚት አትጠጪ። ግን በቃ አንዳንድ ጊዜ የምትበይውን ነገር የተወሰነ ወይ ደግሞ ትንሽ ወጥተሽ የተወሰነ ነገር ስራ እየሰራሽ ብታገኝ ደስ ይለኛል። ልጅታኒቼ ነው እንዴ ምን ችግር አለው? ባሎቻቸው ጥሏቸው የቤት ልጆቻቸውን ይዘዋል እንዴ ስራ የሚሰሩት? ይሻላል ይሻላል። ልብስ የሚያጥባል አይደል እኮ ይሻላል። ነው እንደምን ያለቀሽ ነው? አይ አለቅስ ነው አለቅሳለሁ። እንዴ እንድታለቅሽ እኮ አይደለም እንደዛ ያልኩሽ ወጣት ነሻ ያለው ነገር ይገባሻል ብዬ ነው የነገርኩሽ ያለው
ገብቶኛል እ ገብቶኛል ምን ነው የሚያስለቅስሽ? ኧረ እኔ አላለቀስኩም ለማለቅሳለሁ ምን ነው የሚያስለቅስሽ? አላለቀስኩም እንዴ ቪዲዮ ደቂፈዳው ለልጅ አለ እሱ አለ እንደገና አንቺ ተደረበሽ ሁለተኛ አንዱ ለዲ والله لقمان أكس قوتي تانا سعيد አንተ ነው ሁለተኛ አንዱ ለዲ አልኩ إيسي إنت لا تنهيك إن شاء الله بريد دون فوطة تبرع فوطتي يجول لي برا رارقة تخجول لين كي قافة قد تنسيقلن خلاص يجول لين كي سيقلن قافة قد تنجول لين كي ني أرقط أباهن أنا نسي برباش الفن قافة لقمان إسي وانا كان خراوتي تانان ولا نكاهي الرابو فتوتي فريتا إيد برتي برا وججرات أنا كيا رجيات تكاس جرا كرو اسمي مال جت ور كومنتي ሊዝም ነው ተወፍር ብሻለች ገባሽ argitan jeesii yaada viidiyoo kana viidiyoon isa har'aa kana fakkaata kabajamtoota fi hordoftoota kiyya share like subscribe gochuu hin dagatinaan isinin jedha viidiyoo isa biraatiin hanga deebinee wal arginutti inshallah nagahan naaf turaan isinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye